तो आज पढ़िया साइंस रो चैप्टर 7 नु कि चैप्टर 6 रे कंप्लीट हेजी। चैप्टर 7 Yes, कौन sir. पढ़िया? वेदर, क्लाइमेट्स एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट्स। अडेप्टेशन माने कौन कि? से अडाप्टेशन माने सर किसी गोटे वेदर को क्लाइमेट को हम अडाप्ट करबा जतले माने सर हेतरा से अक्वाडेड कंडीशन को हम हेजिबा। एडजस्ट करिए नु कि यस सर से गोटे कंडीशन में हम परिवेश एडजस्ट करिए। जोटा परिवेश होना कहीं तार खाप खाई चलबा को खाप खाई चलिए बा एडाप्टेशन। एडेप्टेशन बा एडजस्ट करी चलिए नु कि एटा होची एडेप्टेशन। यस सर। ओके वेरी गुड। एथर किछ नै चैप्टर में कौन पढ़िया एडा किछ नै नॉर्मल जिंस बेसिक जिंस को होइछला। काहे कि स्काई क्लाउड रहे हठात वर्षा हो जाए है ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଉଡ୍ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ କାହିଁ ଛତା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ କହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଇନ୍ ଦିସ୍ ଚାପ୍ଟର ୱିଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଆବାଉଟ୍ ଦ ୱେଦର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍। କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା? ୱେଦର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପଢ଼ିବା ହେଲା କି ନାହିଁ। and we will also see how different forms of life are adapted to climate and their habitat ହେଲା। different forms of life ମାନେ ଯେମିତି ଆନିମାଲ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆନିମାଲ ରହିଲେ କି ଆନିମାଲ କିଙ୍ଗଡମରେ ହେଲା ସେମାନେ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟରେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା। ହାବିଟାଟ ମାନେ କ'ଣ କିରେ? ବାସସ୍ଥାନ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରହିବାଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ହାବିଟାଟ ଲାଇଫ ବାସସ୍ଥାନ। ଓକେ ବାସ କେମିତି ସେ ବେସିକାଲି ରୁହନ୍ତି ଷ୍ଟେ କରିବା ହେଲା ସେ କ୍ଲାଇମେଟରେ। ଆଚ୍ଛା ୱେଦର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ କିଛି? ଏନି ଆଇଡିଆ ଆବାଉଟ୍ ୱେଦର? सर वेदर माने पाग माने जोटा आज ପାଗ रेनी एग्जैक्टली जेमती सनी वेदर कि क्लाउडी वेदर नुह कि? यस सर सही वाला। आ अच्छा क्लाइमेट वेदर बुझ- था देखो क्लाइमेट अलग। ए जो फिगर 7.1 ने गोटे कोन वेदर रिपोर्ट दीची कोन दीची वेदर रिपोर्ट दीची लागी नहीं। तो वेदर रिपोर्ट देखो यस केमती सर। लिखा हिची तते मैक्सिमम टेंपरेचर लिखा हिची ता साइड रे मिनिमम टेंपरेचर लिखा हिची सनसेट केतेबेले हेतले लिखा हिची सनराइज हेतले केतेबेले लिखा हिची हैला कि नहीं। मून सेट मून राइज ये सब विषय लिखा हिची सिंपल। We find that daily weather report carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 years. है कि नहीं? ताले डेली वेदर रिपोर्ट कौन रहे? डेली वेदर रिपोर्ट कौन रहे? कौन कर रहुची? हेलो यस सर। यस सर। डेली वेदर रिपोर्ट कौन कौन रहुची रे? इनफॉरमेशन अबाउट टेम्परेचर इनफॉरमेशन रोनी यस सर केते टेम्परेचर टेम्परेचर अछि देखो नेटा टेम्परेचर अछि आ कौन रहुची? ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कौन? रेनफॉल ह्यूमिडिटी विषय रोचे आ कौन रोचे? रेनफॉल ड्यूरिंग और द पास्ट रेनफॉल 24 इयर्स। रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 इयर्स 24 आवर्स नुह कि 24 घंटा भीतर केते वर्षा ହେଇଛି तार रेकर्ड ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ରେକର୍ड ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ୱେଦର ରିପୋର୍ଟ। ହ୍ୟୁମିଡିଟି କ'ଣ? ଏନି ଆଇଡିଆ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି? ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମଏଶ୍ଚର ଇନ ଦ ଏୟାର। ହ୍ୟୁମିଡିଟି କ'ଣ? ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମଏଶ୍ଚର ଇନ ଦ ଏୟାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ରେ? यस सर। ହେଲା ତ ଏୟାର ରେ କେତେ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି? ମଏଶ୍ଚର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ୱାଟର ଟା ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଫର୍ମ ରେ ଅଛି। ମଏଶ୍ଚର ମାନେ କ'ଣ? वाटर इन गैसियस फॉर्म नुह कि मॉइस्चर कौन कि वाटर इन गैसियस फॉर्म लगे नहीं। ताले एयर रे केते मॉइस्चर अछि बा गैसियस फॉर्म रे वाटर अछि सेटा हम कहंती ह्यूमिडिटी। जदि अधिका थिबो जदि मोर वाटर पड़थिबो ताले हम कोन कहबा? कोन कि ताले ह्यूमिडिटी अधिका अछि वेदर ना कम अछि? सर जदि कम एयर रे मोर अधिका वाटर टेम्परेचर हम कहबा कोन मोर ह्यूमिडिटी कोन कहबा? मोर ह्यूमिडिटी बुझाउछ कि नहीं। जदि लेस वाटर टेम्परेचर यस हम कोन सर कहबा?
କଣ କହିବେ କି Sir, less humidity. ଲେସ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବଢିଯିବ ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଏନି ଆଇଡିଆ? ଯଦି ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବଢିଯିବ ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଏୟାର ରେ ୱାଟର ଭେପର ବଢିଯିବ କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ହେଲେ ଏୟାର ରେ ୱାଟର ଭେପର ବଢିଯିବ ହେଲା। ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଅଧିକା ହେଲେ ଆମ ବଡିରୁ ଯୋଉ ଝାଳ ବାହାରିବ ସେ ଝାଳ କଣ ହବ? ଭେପରାଇଜ ହେଇପାରିବନି ଜଲ୍ଦି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଫିଲ୍ କରିବା ଯେଟା କୁହନ୍ତି ବେସିକାଲି। ଆରେ ଗୋଟେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଏୟାର ରେ ବଢିଯିବ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଯିବ, ହେଲେ କି ନାହିଁ, ତ ଆମ ବଡିରେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସେସ୍ ସେଇଟା evaporate ହବନି ସେ ପୁଣି କେବେ ଏୟାର କୁ ଯାଇପାରିବନି ବେଶୀ, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ଗୁଳୁଗୁଳି ଫିଲ୍ କରିବା ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବଢିଲେ। ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଓକେ। Yes, sir. Humidity you might know is a measure of the moisture in the air ହେଲା। କେତେ ଏୟାର ରେ କେତେ ମଏଶ୍ଚର ଅଛି ସେଟା କୁହନ୍ତି ହ୍ୟୁମିଡିଟି। ବୁଝାଉଛି? ତାହେଲେ ବେସିକାଲି ତାହେଲେ ୱେଦର ରିପୋର୍ଟ କୁ କିଏ ପ୍ରିପେୟାର କରେ? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. weather report is prepared by meteorological department। କିଏ କରନ୍ତି? Meteorological department. ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ କଣ କଣ ଇଏ କରନ୍ତି, ଯୋଉ କୋଉ ଡାଟା ନିଅନ୍ତି? This Temperature department ଆଉ collects wind. data on temperature, wind, like rainfall ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଅନ୍ତି and makes the weather prediction। କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ୱିଣ୍ଡ ର ଫ୍ଲୋ କୁଆଡେ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବେ। ଆଇଦର ସନି ରହିବ କି କ୍ଲାଉଡ ରହିବ। ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? ହେଲା, 7.1 ରେ କିଛି ନାହିଁ, କହୁଛି ପେପରରେ ହଁ ଗୋଟେ ପେପର କାଟିକି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିବ, ଯୋଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଆକ୍ଟିଭିଟି Yes, କିଛି sir. ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଲେଖିବ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ରେ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି, ମିନିମମ୍ କେତେ, ଆଉ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କେତେ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କେତେ ଅଛି, ଆଉ ରେନଫଲ୍ ଦେଇଥିବ। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଇଥିବ ରେନଫଲ୍ ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ଦବନି। ସିମ୍ପଲ। ବୁଝାଉଛି ନା? କାହିଁକି ନା ଡେଲି ଡେଲି ବର୍ଷା ହୁଏ କି, ତେଣୁ ରେନଫଲ୍ ଟା ଦେଇ ଥାଇପାରେ ନ ଦେଇ ଥାଇପାରେ। ଦେଇଥିବ ଲେଖିବ, ନ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଛାଡିବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ନର୍ମାଲ Yes, ଜିନିଷ sir. ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା, ରେନଫଲ୍ ଆସିଲା। କଣ ଆସିଲା? ରେନଫଲ୍। ରେନଫଲ୍ ଟା କୋଉ ଡିଭାଇସ ରେ ମେଜର କରାଯାଏ? Rain Rainfall is measured by an instrument called rain gauge। କୋଉଥିରେ ମେଜର କରାଯାଏ? rain gauge. Rain gauge, that is an instrument। ହେଲା କି ନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ଥିବ ହେଲା। ତ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଥିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ୱାଟର ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ମେଜର କରାଯିବ କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ବେସିକାଲି କନସିଡର କରିବେ ଯେ ଏତିକି ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଏତିକି ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ରେନ୍ ଗଜ୍ କଣ କହୁଛି? ଇଟ୍ ଇଜ ବେସିକାଲି ମେଜରିଂ ସିଲିଣ୍ଡର। ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଟାଇପ ଅଫ ବକ୍ସ ଥିବ ୱିଥ ଫନେଲ ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍, ତା ଟପ୍ ରେ ଗୋଟେ ଫନେଲ ଥିବ। ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? Yes, sir. ତା ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷା ପଡିଲା ହେଲା, ଟୁ କଲେକ୍ଟ ରେନ୍ ୱାଟର। ତା ଭିତରେ ରେନ୍ ୱାଟର କେତେ ପଡୁଛି ସେ ଫନେଲରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ଅନୁସାରେ କେତେ ମିନିଟର ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଏରିଆ ଦେଇଛି କହିପାରିବା। ବୁଝାଉଛି? ହେଲା କି ନାହିଁ? ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ବର୍ଷା ପାଣି ଯୋଉଠି ଯାଇ ମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରେନଫଲ୍ ସେତିକି ହେଇଛି ନା। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଏରିଆରେ କେତେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ବକ୍ସ ଅଛି, ତା ଉପରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଇ ଟାଇପ୍ ର ଗୋଟେ ଫନେଲ ଥିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆ ଭିତରେ କେତେ ୱାଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ଏରିଆରେ କଣ ରେନଫଲ୍ ର ମେଜରମେଣ୍ଟ। ବୁଝାଉଛି? Yes, sir. ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ରେନଫଲ୍ ଆମେ କୋଉଥିରେ ମେଜର କରନ୍ତି? ରେନ୍ ଗଜ୍ Rain gauge. ହେଲା। That is a cylindrical device। କି device? measuring cylinder type ର medicine device। ସିଲିଣ୍ଡର ଜାଣିଛ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ? Yes, sir. ଓକେ। ହୁଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 7 ଡେଜ୍ ର ତୁମେ କଣ ଲେଖିବ? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 7 ଡେଜ୍ ର ତୁମେ ଲେଖିବ କଣ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। କଣ ଲେଖିବ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ହେଲା, ବୁଝାବୁଝି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ୱେଦର କାହାକୁ କହିବା?
कौन वेदर क्या कहवा कौन वेदर क्या कहवा बुझी the day to day condition of atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed is called weather. कौन weather कौन जानले बुझी डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस है कि नहीं आम ये 7 days कौन लिखिले लिखिले जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर लिखिले सब मैक्सिमम ह्यूमिडिटी केते Yes, अछि रेनफॉल केते अछि लिखिले है कि नहीं आ केते विंड बहुत सब जिनिस लिखिले तो डेली गोटे कंपैरिजन हम करबा कौन करबा comparison. डेली गोटे कंपैरिजन करबा तो डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस गोटे जगह रे डेली बेसिस रे तार एटमॉस्फेयर केमती अछि क्या बेसिस रे ना विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड स्पीड ताको मैं वेदर कहते सिंपल जब वेदर कह ए लाइन टा लिखिबो हैला Yes, sir. एवं वेदर रे कुछ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर ताले क्वेश्चन आसीबो एलिमेंट्स ऑफ वेदर किए कौन आसीबो एलिमेंट्स ऑफ वेदर किए Temperature, humidity, and other factors. अन्य फैक्टर जहाँ भी अच्छे है बुझाऊँ तुम विंड स्पीड हो कि रेनफॉल हो एड़ा सब है बुझाऊँ नहीं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी और रेनफॉल विंड स्पीड एड़ा सब कौन एलिमेंट्स ऑफ Weather. टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल आ कौन विंड स्पीड एड़ा सब कौन एलिमेंट्स ऑफ वेदर Yes, sir. এবং ଦେଖିଥିବ ये कुछ तो वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वैरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम है कि नहीं देखिए आज सकाଳେ ଥିବ ବର୍ଷା ହଉଥିବ કે ମାନେ ସକାଳେ ପୁରା ଶନି ମାନେ ଥିବ ଶନି ଖରା ପଡୁଥିବ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ଥିବ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ Yes, sir. ହଁ ତାମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ୱେଦର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇ ସିଜନ ଦେଖିବ ହଠାତ୍ ଖରା ଦେଖା ହଉଥିବ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ କିଛି ସମୟ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଯିବ ପୁଣି ସନି ଦେଖାହବ ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ Yes, ୱେଦର sir. ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫେନୋମେନନ୍ କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରେ ହେଲା कुछ it can sometimes कुछ it can happen sometimes that it is a sunny in the morning सकाळे खरा पड़थिबो but suddenly clouds appear from nowhere हठात कोउड ऊपर क्लाउड पळे आसीबो एवं वर्षा प्रबल जोर हबो बुझिउची एवं हठात कम हबो वर्षा पळे जीवो तापर पुणी हठात सनशाइन आसीबो किछ नै तो वेदर इज ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन नो कि এটা গ্রাফ एक्चुअली ग्राफ रे कोन दिछि मैक्सिमम टेम्परेचर दिछि सब डेट र 338 2006 48 2006 अंकल सब मैक्सिमम टेम्परेचर के दिछि है कि नहीं ग्राफ showing the variation of maximum temperature during 3 in 3 to 9 August 2006 है कि नहीं 3 तारिख मैक्सिमम टेम्परेचर केते अछि 26 डिग्री केते अछि हेलो तो 3 तारिख रे मैक्सिमम टेम्परेचर केते अछि 26 डिग्री 26 degree. 4 तारिख रे केते 23.5 डिग्री हला Yes, sir. 5 तारिख रे केते अछि 25 डिग्री 25 degree. तो देखो मैक्सिमम टेम्परेचर वेरी करछि कि नहीं गोटे वीक रे Yes, sir. हला केवल 26 तक केते पुनी होछि केते दैट इज 22. 22 हला पुनी होछि 26 समथिंग लाइक दैट हला ताले वेरी करछि कि नहीं अच्छा तुम्हें हम पढ़ी गोटे चैप्टर 4 रे मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से पढ़ते कि नहीं Yes, sir. हाँ ताले भाव से मैक्सिमम थर्मोमीटर यूज करके हमें कौन मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर काढंती कौन काढंती मैक्सिमम मिनिमम Maximum टेम्परेचर कोथरे minimum काढंती maximum minimum thermometer. थर्मोमीटर हैला सिंपल এবং এই जो वेदर कंडीशन जो चेंजेस हुए कहा जो हुए
हेलो, ऑल Yes, sir. चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन, क्या द्वारा हुए? सन को सर। सन द्वारा हुए। जिते भी जो वेदर कंडीशन चेंजेस होची सन द्वारा, काहेकि सन रो जो रे पडुची से सन रो बोध हीट अछि ताहा जोगु एटमॉस्फेयर चेंजेस होची, लागी नहीं? एवं सन टा गोटे कोन? सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। सन भीतर बहुत गुडे गैसेस अछि, कोन? दैट इज ए स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस, हला। एवं से हॉट गैसेस रो जो रेडिएशन होची से रेडिएशन ही हमको बहुत टेंपरेचर दोची, बुझाउची? यस। हला, जो हीट क्या थ्रू आसी? सन रो आसी कि हम अर्थ रे थ्रू रेडिएशन, यस और नो? हला, यस सर। এবং হট গ্যাস আট ভেরি হাই টেম্পরেচর, सन टेम्परेचर बहुत अधिक, हम जाई परिबेन नुई कि? ओके, हम जाइछिन सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर, लागी नहीं? ताले सन जोगु वेदर चेंजेस हुए, बुझुची? इट्स ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएंस, नुई कि? এবং দেখো সনলাইট जो हीट गोटे कोन एनर्जी कि नहीं? यस सर। हीट टा कोड आछि? सनलाइट रो आछि कि नहीं? रेडिएशन थ्रू रे। এবং से दैट हीट इज एनर्जी कि नहीं? यस सर। और हीट गोटे एनर्जी हैला। এবং that energy is absorbed and reflected by the earth's surface, যদি এটা ଆମର earth ହୁଏ, earth ର surface ରେ ସେ absorb କରିବ ଆଉ ତ କିଛି reflect ବି କରିବ, ହେଲା କି नहीं? यस सर। ଆଉ କୋଉଠି କରେ ନା earth surface ରେ ହୁଏ, ଆଉ ଯୋଉଠି ocean ରେ ପଡିବ, ମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ocean, ହେଲା। ଯଦି ସେ ରିଜନ ରେ ପଡିବ ହିଟ୍, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ କି ନାହିଁ? କିଛି absorb କରିବ, यस କିଛି सर। ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ହେଲା। यस। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷା କାହିଁକି ହୁଏ, ପ୍ରୋସେସ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ସନଲାଇଟ ପଡିବ କୋଉଠି, ଏ ଯୋଉ ଓସିଆନ ରିଜନ ରେ, वाटर बॉडीज रे। ୱାଟର ବଡିଜ ରେ କଣ ହବ? ତ ୱାଟର ତାର सर। ଭେପରାଇଜ ହେଇକି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନୁହେଁ କି? यस सर। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ଆମର ବର୍ଷା ହୁଏ, ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ଉପରେ ଯାଇ କଣ କରିବେ, ପୁଣି କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇକି ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମରେ ରହିବେ, क्लाउड फॉर्मेशन करिवे, क्लाउड फॉर्मेशन कंडेंसेशन नेकी वाटर ड्रॉप्स ପୁଣି ୱାଟର पड़ियो। ଡ୍ରପ ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଇକି ପଡିବ, ସିମ୍ପଲ। ଏତ ୱେଦର ନା, यस सर। ସିମ୍ପଲ। ତ ସନ୍ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି, ନୁହେଁ କି? ଏଇଠି କହୁଛି ଦେଖ, ଏନର୍ଜି absorbed and reflected by earth surface, ocean and atmosphere play important roles in determining weather at one place, लाइक नहीं? गोटे प्लेस रे केमती, गोटे प्लेस रो वेदर माने केते कहा पर डिपेंड करे ना अर्थ रो सरफेस आ ओशियन आ से जो एटमॉस्फेयर केते एनर्जी एब्जॉर्ब करूची आ केते रिफ्लेक्ट करूची ता ऊपर डिपेंड करे। मन कर एटा होची अर्थ रो एटा होची गोटे रीजन, એટલે ଏଇ ରିଜନ ଟା କେତେ ଏନର୍ଜି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଆବଜର୍ବ କରୁଛି, କେତେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏବଂ ଏଇ ରିଜନରେ ଯୋଉ ଓସିଆନ ଅଛି, ସେ ଓସିଆନ କେତେ ଆବଜର୍ବ କରୁଛି, କେତେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ତାର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କେତେ ଆବଜର୍ବ କରୁଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଟା ଯୋଉ କଣ ତ ୱେଦର ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? यस सर। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ର ୱେଦର କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ର ୱେଦର କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनटा फैक्टर ऊपर क्या ऊपर है? सर एनर्जी absorbed and reflected by द अर्थ the सरफेस, ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ दैट प्लेस। अरे yes जदी sir। एइटा गोटे प्लेस, बर्तन आमे बर्तन तमे जोटी अछ, लागी नहीं? मन कर सेट ओशियन नाही, ठीक अछि, ओके, किंतु जो रिवर बॉडीज अछि कि नहीं, बुझौची? yes sir। ओशियन तो तुम घर पर ओशियन बहुत पाखापाखि नथिबो, निश्चित बहुत पाखापाखि थिबो, आम चारिगर आम ओशियन घेरी ହେଇକି ଅଛି, ହେଲା। तो ସେଇଠି जो सी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करूची, सी पुणी क्लाउड फॉर्मेशन करूची कि नहीं, से क्लाउड पुणी विंड माध्यम रे आछी कोठी की आम रीजन को, तापर से जाई रेन करूची ना, बुझाउची? बस। yes sir। तो गोटे प्लेस रो वेदर कहा पर डिपेंड करे ना अर्थ सरफेस, ओशियन और एटमॉस्फेयर केते एनर्जी एब्जॉर्ब करूचंती आ केते एनर्जी रिफ्लेक्ट करूचंती ता ऊपर डिपेंड करे, बुझाउची? yes sir। The weather at any place depends upon the energy absorbed and reflected by earth surface, ocean and atmosphere, simple एतिक लेखा जीवो, ହେଲା।
बुझल ना रे किछ नहीं जिनस रे एक एटा इंपोर्टेंट जिनस अछि ताले वेदर कहाँ जो चेंज हुए सर the changes in weather are caused by का जो हुए सन जोगु हुए सर सन सुबिला जो हुए शॉर्ट क्वेश्चन उड़ा बोला क्लाइमेट कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट एक्चुअली जलवायु हम ओडिया रे कोन ताको सेटा दा मीनिंग नो यस राउजी सर क्लाइमेट रो ओडिया टा जलवायु सिंपल ताले वेदर रे हम कोन कले डिफरेंट डेज रो बा माने हां सब दिन मान के हम कोन कले तो वेदर कंडीशन देखले मैक्सिमम टेंपरेचर मिनिमम टेंपरेचर ह्यूमिडिटी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रेनफॉल एडा सब रिकॉर्ड कर रखले कि नहीं यस सर रेकर्ड कर रखले माने कोडी वेदर रखले हला ताले क्लाइमेट का कहबे वेदर क्लाइमेट बेसिक डिफरेंस कोन सर वेदर टा गोटे दिन रो जोटा हाँ माने पाग करियो एग्जैक्टली क्लाइमेट होची कोन कुछ देखो कुछ मेट्रोलॉजिस्ट रेकॉर्ड द वेदर एवरी डे हला एवरी डे रो जो रेकॉर्ड टा मेंटेन करा जाय सेटा को हम कहंती वेदर कोन कहंती वेदर कहंती हला कुछ द records have been preserved for the past several decades गोटे डिकेड माने केते वन डिकेड इक्वल हमन केते केते 10 इयर्स गोटे डिकेड कहंती कोन कहंती यस सर 10 इयर्स को 10 इयर्स गोटे डिकेड डिकेड कौन ताले डेली डेली हम कोन करिया वेदर रिपोर्ट रेकॉर्ड मेंटेन करी रखिया बुझि बुझि नहीं मन आज रखिले पुणी आसंता काले रखिले एमती हम को डेली डेली रखिबा ताले जो डेली डेली रखी रखी की गोटे गोटे डिकेड रो जतले हम रेकॉर्ड को एनालाइज करिया जाउछि नहीं यस बोलो सर कुछ जो रेकॉर्ड हम गोटे पास्ट सेवरल डिकेड्स से रखंती पण 20-30 इयर्स पर जाय रखंती तल सेते बेले हम कोन पाइबा तर एवरेज टा पाइबा क्लाइमेट कोन पाइबा त एवरेज टा हमको से एरिया रे कोन क्लाइमेट कहबो बुझाउछि कि नहीं कुछ तो एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 इयर्स तले 25 इयर्स जाय हम कोन करले वेदर टा कोन करले मेंटेन कर रखले त रेकॉर्ड टा मेंटेन कर रखले ताको एनालाइज करले 25 इयर्स जाय बुझा पड़ नहीं तो भाबो तो डेली डेली वेदर लेगा डेली डेली जो वेदर रेकॉर्ड करा जाउची तारो डाटा रो 25 इयर्स हम एनालाइज कला परे ताले सेटा हम कोन कहबे ताकू जे हम गोटे क्लाइमेटिक कंडीशन दबो से एरिया रे हम कोन धरिबा क्लाइमेट सेटु जानिबा ସେଇଟା ମୁଁ ଓଭରଅଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏରିଆରେ କେତେ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର କଣ ଏରିଆର ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ନା ବୁଝ ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଗଲେ କାଶ୍ମୀରରେ यस सर 25 ଇୟର୍ସ ହେଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରହୁଛି କେତେ ତାର ଆଭରେଜ ରହୁଛି ମାନେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସେଇଠୁ ଆମେ କାଶ୍ମୀରରେ କଣ ଜାଣିଲେ କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ଜାଣିଲେ ସିମ୍ପଲ यस सर ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ୱେଦର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟ କହନ୍ତି ମାନେ 25 इयर्स जाए कौन कले से एरिया वेदर कंडीशन जानले कि नहीं डेली डेली तार मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी केते जानले ताको एनालाइज करले हमें से एरिया क्लाइमेट कहि परिया सिंपल तने ओवरलैप कहबो माने वेदर टा होची डेली डेली गोटे एवरेज एक्चुअली वेदर डे चला हाई टेम्परेचर केते मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर केते तार गोटे एवरेज टा एक्चुअली क्लाइमेट पकड़े एति लिखियो द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस एटा गोटे देइछि माने एग्जांपल ले 25 इयर्स एटा दवा आवश्यक नाही इट्स विथ द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस बुझाउछि यस सर मन कर आम से 25 इयर्स बा 30 इयर्स रे हम देखिले जे मैक्सिमम टाइम कौन देखिले मैक्सिमम टाइम गोटे एरिया टेम्परेचर टा हाई रही जाउछि कौन देखिले हमें हाई रहउछि हला कि नहीं ताले हमें कौन कहबा कुछ इफ वी फाइंड दैट हाँ द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम ताले अधिकांश समय जब से एरिया टेम्परेचर टा हाई रहउछि ताले सेटा हम कौन कहबा द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट कहबा कौन कहबा जाउछि कि नहीं तो यस टेम्परेचर सर अधिका रोज गोटे एरिया बहुत दिन धरिकी ताले हम कहबा कौन तार क्लाइमेट टा कौन हॉट
ବୁଝାଉଛି ଯଦି ଲୋ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା କ୍ଲାଇମେଟ ଇଜ cloudy, କୋଲ୍ଡ ନା ହଟ୍ କୋଲ୍ଡ କହିବା କ୍ଲାଉଡି କଣ କହିବା टेम्परेचर लो रोज जेमि हमर जो फॉरेन कंट्री मान करे इंग्लैंड हो कि यूरोपियन कंट्री मान करे बुझुची yes sir, cold haba, कोल्ड ठंडा पड़े बहुत बेसिकली कहते हमें है बेसिकली आफ्रिकान कंट्री कौन टेम्परेचर सब मैक्सिमम कौन पाई आफ्रिकान कंट्री टेम्परेचर मैक्सिमम कौन पाई टेम्परेचर केते हाई रहइबो जो सनलाइट डायरेक्टली पड़ो आर्थ ऊपर नहीं कि ताले जोड़ा इक्वेटर ऊपर सनलाइट डायरेक्ट पड़े कि नहीं आर्थ रो ताले yes sir, जो रीजन गुड़ा इक्वेटर पाखापाखि थिबे से रीजन ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़थे तांको टेम्परेचर अधिक थिबो कि नहीं हला आ जोड़ा इक्वेटर दूर थिबो से टेम्परेचर कोल्ड थिबो हला बेसिकली अफ्रीकन कंट्री रे लोक माने कर देखिबो तार तांको जो कलर कोन बेसिकली ब्लैक सेवन थिबे हला yes sir, आ जे सब यूरोपियन कंट्री हला कि नहीं ताकर बहुत व्हाइट yeah, काहे से कोल्ड yes, आम इंडिया कोन आम इंडिया हॉट एंड वेट रे जिवो आम माने वो बेसी व्हाइट नो कि बेसी भी ब्लैक नो नो कि yes sir, ओके তাহলে এই যে মানে মনে কর গোটে রিজিয়নের টেম্পরেচর হাই ହେଲା গোটে রিজিয়নের টেম্পরেচর হাই এবং সেই রিজিয়ନରେ দেয়ার ইজ অলসো হেভি রেনফল অକর্স মোस्ट অফ द डेज কোন কইলে প্রথমে কହୁଛି গোটে এরিয়ার টেম্পরেচর হাই এবং সেই রিজিয়নে কোন হଉଛି হেভি রেনফল ବି ହଉଛି কোন ହଉଛି হেভি রেনফল ବି ହଉଛି তাহলে টেম্পরেচর হাই সହିତ হেভি রেনফল ହେଲେ ତାহଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ତାହলে সেই ଏରିଆର କ୍ଲାଇମେଟଟା କଣ ହେଇଯିବ हॉट एंड वेट हो कौन हो हॉट एंड वेट बहुत गरम भी होची बहुत वर्षा भी होची बुझा होची कि नहीं yes sir, इफ देयर इज आल्सो हेवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस रे जदी रेनफॉल टा अधिक हेबो देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट यदि प्रबल गरम रोची अधिकांश समय ताले हम कहबा हॉट वेदर एवं प्रबल गरम है यदि प्रबल वर्षा होची ताले हम कहबा हॉट एंड वेट बुझा हला नहीं रे yes sir, देखो ये टेम्परेचर दीजिए है कौन दीजिए टेबल 7.2 और 7.3 कौन दीजिए जम्मू काश्मीर जम्मू एंड काश्मीर आ गोटे तिरुवनंतपुरम गोटे केरल हूँ स्टेट है तार गोटे देजी इनफॉरमेशन अबाउट क्लाइमेट बुझाऊँ ना तो जो मंथ देख देजी कौन तार डेली मिनिमम टेम्परेचर डेली मैक्सिमम टेम्परेचर है तार हूँ मेन टोटल रेनफॉल है केते रेनफॉल होइछि बुझाऊँ कि नहीं टेबल देखिल ना yes sir, विदिन टेबल 7.2 एंड 7.3 टेबल 7.2 और 7.3 जो डाटा देछि हला कौन दैट इज वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ टू प्लेसेस इन इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन माने कोन बहुत दिन धरी बा मास मास धरी कोन तार गोटे एवरेज डेली मीन टेम्परेचर दिछि कोन दिछि डेली मीन टेम्परेचर दिछि main, देखो जनवरी मंथ रे केते दिन अछि कहलो 30 डेज कि नहीं yes sir, yes sir, 31 डेज नो 30 डेज तो 31 डेज रो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर थिबो ना नथिबो yes कि sir, थिबो, थिबो ताल से 31 yes, डेज रे जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर थिला तार गोटे डेली मिनिमम करले कोन करले डेली मिनिमम करले तो डेली मिनिमम रे कोन गोटे मीन टेम्परेचर करले मीन टेम्परेचर केमन करे जानचो हेलो yes sir, ताले जनवरी मास जो 31 डेज रहला हला से 31 डेज रे गोटे डेली मीन टेम्परेचर करले डेली मिनिमम रो मीन टेम्परेचर डेली मैक्सिमम रो गोटे मीन टेम्परेचर करले ताकू रिप्रेजेंट करले केते होची देखिले कर श्रीनगर रो फेब्रुआरी मास जो अछि केते डेज 28 डेज तार जेमती जो 28 डेज रे कोन करले गोटे मीन टेम्परेचर करले मिनिमम केते अछि मैक्सिमम केते अछि बुझाउ जे नै रे yes sir, सिंपल ताले मीन माने बुझि जानि छ तो मीन माने सम करिकि टोटल डेज डिवाइड करिया ए ना yes sir, the mean temperature for a given month is found in two steps ହେଲା ଗୋଟେ month ର mean temperature କେମିତି ପାଇବା first we find the average of temperatures recorded during the month ହେଲା କି नहीं से month ର ଆମେ କଣ ଦେଖିବା average temperature ଦେଖିବା ହେଲା କି नहीं ଆଉ ଗୋଟେ କଣ second ରେ
we calculate the average of such average temperatures over many years. बुझा पड़ा नहीं? यस सर प्रथमे जानुआरी मंथ रो गोटे एवरेज काढिले एवं सेम जानुआरी मंथ रो 20 इयर्स रो एवरेज पुणी काढिबा बुझा होची कि नहीं 20 इयर्स रो पुणी एवरेज काढिबा मानकर 2001 रे जानुआरी मंथ रो एवरेज केते देखिले गोटे मानकर 5 डिग्री सेल्सियस पुणी 2002 रे देखिले कोन जानुआरी मंथ रो एवरेज केते देखिले बुझा होची कि नहीं मानकर भाले 10 डिग्री सेल्सियस पुणी 2003 रे जानुआरी मंथ रो गोटे एवरेज बाहरला मानकर 15 डिग्री सेल्सियस ताले एमती करी करी आमे 2022 जे आसिले बुझा होची ना नहीं देखले Yes, जानुआरी sir. मंथ रो गोटे केते डिफरेंस बाहरतियो ताले सब जो जानुआरी मंथ रो जो एवरेज टेंपरेचर हल्ला पुणी तार हम गोटे एवरेज काढिया बुझा होची ना ताले सेटा हम कोन दबो तार क्लाइमेटिक कंडीशन दबो मतलब जानुआरी मंथ रे क्लाइमेट एयर रहबो ता माने बुझा होची ना बुझाइलानी यस सर बुझियला आमे गोटे गोटे वर्ष रे प्रति मंथ रो एवरेज काढिबा काढी काढी लेखि लेखि जीवा 1 रे काढिबा 2 रे काढिबा 3 रे काढिबा 4 रे काढिबा 5 रे काढिबा समथिंग हबो माने 20 इयर्स रे काढिले पुणी जो जानुआरी मंथ रो एवरेज ता काढिले तार पुणी आउ एवरेज नवा એટલે टोटल को मिसे 20 रे डिवाइड करिया सी गोटे न्यू एवरेज बारिबे कि नहीं यस सर ताले से न्यू एवरेज ता हिजो कोन तार क्लाइमेटिक कंडीशन एक्चुअली बुझाउची with the average of such average temperatures over many years सेटा होची कोन तार क्लाइमेटिक कंडीशन दवा सिंपल आउट किछ नाही एक्चुअली बेसिकली हम इंडिया रो वेस्टर्न रीजन कोन करे टेंपरेचर कम रुए ना अधिक रुए सिटी हां सर अधिक रुए द वेस्टर्न रीजन में राजस्थान रीजन है से टेंपरेचर हाई रुए है कि नहीं बुझा होची आम आम इंडिया रीजन रे कोन बेसी बेसिकली इट इज हॉट एंड ड्राई कोन सेटा हॉट रुए और वर्षा Hot and विशेष dry. रुए आ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रे कोन करे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कोडा गइलो इंडिया मैप देख ना नहीं इंडिया मैप पूरा होनी एक्चुअली एमती चाहिए ସେଟା କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ହବ हाँ बेसिकली एवडा हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो आसाम स्टेट गुड़ा है आसाम मणिपुर मिजोराम एवडा सब है तांकर बेसिकली कौन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन रिसीव्स रेन फ्रॉम मेजर पार्ट ऑफ द ईयर है कि नहीं तेणु नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेट कौन हम अधिकांश समय वर्षा हुए आम कौन कहबा सेठी सर ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡ वेट तांकर है वर्षा कोल्ड गुड बा अधिकांश समय तो वर्षा हुए ठंडा गुड पाती से माने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे अधिकांश समय वर्षा हुए कहीं ना पहाड़ी एरिया ना जिते पहाड़ी एरिया बेसिकली मतलब जो वाटर वाटर ऊपर कौन कंडेंस हो जाए पहाड़ी एरिया बेसिकली बेसी वर्षा हुए वेस्टर्न रीजन रे कौन बेसिकली हॉट एंड ड्राई है तुम नॉर्थ ईस्ट रीजन रे होची कौन वेट क्लाइमेट क्लाइमेट टा पतर वेट है डेजर्ट रो क्लाइमेट कौन हॉट एंड ड्राई सुखिला मतलब प्रबल गरम और सुखिला सेठी पड़िबो सुखा पड़े जेटा कोन देने तापर कुछ क्लाइमेट एंड एडाप्शन कौन कुछ हेलो यस सर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन एडाप्टेशन देखो वेट हम केते लगेबा गोटे क्लाइमेट को वेट केते लगेबा हां अरे क्लाइमेट वेट केते हबो जे हेवी रेनफॉल हबो कोन हबो हेवी रेनफॉल हबो हेवी रेनफॉल को माने दिन अधे हबनी बुझी पारछ कि नहीं माने बहुत दिन धरी प्रबल वर्षा होतो सिटी माने तार एवरेज रेनफॉल बहुत अधिक थिबो सेटा हम ताको वेट कहबा तो जते बेले बहुत कोन होतबो मैक्सिमम टेंपरेचर से एरिया रे हाई रहतो सबले कोन रहतो सबले मैक्सिमम टेंपरेचर हाई रहतो तर सेटा हम से एरिया रे क्लाइमेट कोन हबो वेट हबो जो मैक्सिमम टेंपरेचर हाई हबो वेट इज जो क्लाइमेट नो सर माने हॉट हबो हॉट रहबो लेकिन नहीं जते बेले मैक्सिमम टेंपरेचर लो रहतो
तो ସେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଟେମ୍ପରେଚର ତାର ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟଟା କୋଲ୍ଡ ହବ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଲୋ ରହୁଥିବ। ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମନେକର କୋଲ୍ଡ ହବ -2 डिग्री ରହିଲା ହେଲା, ମନେକର ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ରହିଲା 35 डिग्री सेल्सियस, ସେତେବେଳେ ହଟ୍ ହବ। ଯଦି ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଧିକା ରହିବ, ବହୁତ କମ ରହିବ, ସେ କ'ଣ କହିବା? କୋଲ୍ଡ କହିବା, ସିମ୍ପଲ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ। ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କେତେବେଳେ କହିବା? ପ୍ରବଳ ଗରମ ହବ, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହଉଥିବ, ନୁହେଁ କି? यस सर ଗଲା। ତାପରେ କହୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଆଣ୍ଡ ଆଡାପ୍ଟେସନ। ଆଡାପ୍ଟେସନ ମାନେ କ'ଣ? ଆଡଜଷ୍ଟ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ମନେକର ଆମକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଲା, ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ରିଜନରେ ରହୁଛେ ସେଠି ଆମର ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି କି? नो ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା सर ଅଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ କୋଉଠି? କାଶ୍ମୀରରେ। କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ? କାଶ୍ମୀରରେ। ତ କାଶ୍ମୀର ସେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆମେ ବିୟର କରିପାରିବା? नो सर କରିପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଡାପ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ? यस सर ହେଲା ବାସ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଆଡାପ୍ଟେସନ ମାନେ ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ବା ସେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ବା ସେ ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂସକୁ, ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ତମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବ, ସିମ୍ପଲ। ଓକେ। Climate has a profound effect on all living organisms. Profound mean କ'ଣ? profound ମାନେ very great effect, କ'ଣ? वेरी ग्रेट इफेक्ट ତାହେଲେ କ୍ଲାଇମେଟର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଯେତେ ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ତା ମାନେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? which animals are adapted to survive in the conditions in which they live, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଯୋଉ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ମାନେ ବେସିକାଲି ଲିଭ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଏରିଆକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ତାର କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଡାପ୍ଟେଡ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଓକେ। which animals living in very cold and hot climate most possess special features to protect themselves against extreme cold or heat। ମାନେ ଯୋଉ ଆନିମାଲ ମାନେ ରହୁଥିବେ ଡେଜର୍ଟରେ, କୋଉଠି ରହୁଥିବେ? ଡେଜର୍ଟରେ। डेजर्ट ତାଙ୍କ ଫିଚର୍ସ ଯାହା ଥିବ, ଯୋଉ ଆନିମାଲ ରହୁଥିବେ କୋଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଫିଚର ସେ ଥିବ କି? नो हाँ सर सर ଡେଜର୍ଟ ଆନିମାଲ ମାନେ ଡେଜର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବେ, ନୁହେଁ କି? କୋଲ୍ଡ ଆନିମାଲ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସିମ୍ପଲ। यस सर ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ସ କୋଉଟା କହିବେ? ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ସ सर नॉर्थ पोल साउथ पोल एरिया गुड़ा ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ସ କୋଉଟା କହିବା? नॉर्थ ଆମ पोल साउथ ଆର୍ଥର पोल ଏଇ ରିଜିଅନ ନର୍ଥ ପୋଲ, ଏଇ ରିଜିଅନ ସାଉଥ ପୋଲ, ହେଲା। ତ ଏଇ ରିଜିଅନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପୋଲାର ରିଜିଅନ୍ସ, ହେଲା। ତ ଏଇ ଏରିଆରେ କ'ଣ ବେଶୀ ଆମେ ହଟ୍ ପାଇବା, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ପାଇବା, ନା କୋଲ୍ଡ ପାଇବା? फिर कोल्ड पाइबा କୋଲ୍ଡ ପାଇବା, ସିମ୍ପଲ ବୁଝାଉଛି। पोल ତାହେଲେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଆନିମାଲ ରହୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଣି ଡେଜର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି? नो सर ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ବା ତାଙ୍କ ଫିଚର୍ସ କୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡେଜର୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ନହେଲେ ଆମେ ଡେଜର୍ଟରେ ଆନିମାଲ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା ପୋଲାର ରିଜିଅନରେ, କ୍ୟାନ୍ ଦେ ସର୍ଭାଇଭ? ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବେ? नो सर କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ହାବିଟେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବା ବାସସ୍ଥଳୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରି ରହିବେ, ସିମ୍ପଲ, ହେଲା। which polar regions are situated near the poles, that is the north pole and south pole, ହେଲା। ତାହେଲେ polar region କୁ some well known countries that belong to polar regions, polar region ଯୋଉ ଯୋଉ country କିଏ କିଏ? କାନାଡା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି କହୁଛି ଆଲାସ୍କା ଇନ୍ ୟୁଏସଏ। ତାହେଲେ ୟୁଏସଏ ର ଆଲାସ୍କା ରିଜିଅନ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ପୋଲାର ରିଜିଅନ କୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟୁଏସଏ ର ସେଇଟା ଆଗେ ରଷ୍ଟାରେ ଥିଲା ସେଟା ଆଗେ ରଷିଆରେ ଥିଲା, ବିକିଦେଲା, ହେଲା।
ତାପରେ ରଷିଆର ସାଇବେରିଆନ ରିଜିଅନ ଗୋଟେ, ସେଠି -60 डिग्री सेल्सियस ଯାଏ, ବୁଝାଉଛି ନା? ସେ -75 ଥରେ ହେଇଥିଲା। ଆଭରେଜ ଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ରିଜିଅନ ଦେଖ, ରଷିଆଟା ପୁରା ପୋଲାର ରିଜିଅନରେ ନାହିଁ, ରଷିଆର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ସାଇବେରିଆ, ସେଇ ରିଜିଅନଟା ପୋଲାର ରିଜିଅନରେ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ୟୁଏସ ର ସବୁ ରିଜିଅନ ପୋଲାର ରିଜିଅନରେ ବିଲଙ୍ଗ କରେନି। ୟୁଏସ ର କେବଳ ଆଲାସ୍କା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ପୋଲାର ରିଜିଅନକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ଆଉ ସ୍ୱିଡେନ ହଉ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ହଉ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନରୱେ, କାନାଡା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଲାର ରିଜିଅନରେ କଣ୍ଟ୍ରି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହେଲା। ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ସେଠି ବେଶୀ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଯୋଉଟା ଥିବ ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ବେସିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ କି ନାହିଁ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଅଫ୍ ସମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ୱେର୍ ଦ ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଟ୍ରପିକାଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କୋଉ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପାଆନ୍ତି ଆମେ? ଇଣ୍ଡିଆରେ, ମାଲେସିଆରେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ, ବ୍ରାଜିଲରେ, ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କଙ୍ଗୋ, ଫିଲିପିନ୍ସ ବି ହବ। କେନିଆ, ଉଗାଣ୍ଡା, ନାଇଜେରିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବି ହବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଏଇ ଦିଟା, ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା। The polar regions present an extreme climate ହେଲା। ତାହେଲେ ପୋଲାର ରିଜିଅନ ବେସିକାଲି କଣ ପଡୁଥିବ? ବରଫ ପଡେ। ଆଇ The regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷରେ କଣ ପଡେ ଏଠି? ଥଣ୍ଡା ହିଁ ପଡେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବରଫ ପଡେ ବେସିକାଲି। -60 डिग्री सेल्सियस ରେ ଭାବ, ଆମେ ଯଦି ହଟ୍ ୱାଟର ଯୋଉଟା ବଏଲିଂ ୱାଟର ନେଇକି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ପକେଇବା, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ କହିଲ? ଏନି ଆଇଡିଆ? ପାଣି ହେଇ ଝରିବ ନା, ସେ ଆଇସ୍ ହେଇ ଝରିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଟର ଭେପର ହେଇଯିବ, ବୁଝିବୁଝି ନା ନାହିଁ? ୱାଟର ଭେପର ହିଁ ହେଇଯିବ, ସିମ୍ପଲ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ପୋଲାର ରିଜିଅନରେ ଫର 6 months the sun does not set at the poles, 6 ମାସ ଧରି ପୋଲ ପାଖରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କ୍ଲାସ 6ରେ ତୁମେ ପଢିଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଦେଖିଥିବ ହେଲା। 6 ମାସ ଧରି ପୋଲାର ରିଜିଅନରେ ବିଲକୁଲ ସନସେଟ ହୁଏନି ହେଲା। ଏବଂ ଆନଦର 6 month କଣ ହୁଏ? ସନ୍ ମାନେ ସନ୍ ଆସେ ପୁଣି। ସନଲାଇଟ ପଡେ। ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ସନ୍ ଡଜ ନଟ୍ ସେଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ପୋଲ୍ସ, ସନ୍ ଡଜ ନଟ୍ ସେଟ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ 6 ମାସ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାହେଲେ ପୋଲାର ରିଜିଅନ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ନରୱେ, ନରୱେ ଯୋଉ ଯିବ ହେଲା, ଏଠି ମିଡ ନାଇଟ୍ ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ରାତି 12ଟାରେ ବି ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ବୁଝୁଛି? କିନ୍ତୁ ସନ୍ ସେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସନଲାଇଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ କମ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଆଇସ୍ ବି ପଡେ। In winters the temperature can be as low as -37 डिग्री सेल्सियस, average କହୁଛି ହେଲା। which animals living there have adapted to these severe conditions, ତାହେଲେ -37 डिग्री सेल्सियस ରେ ବି ଆନିମାଲ ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ଭାବ ଆମର ଏଠି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୁଏ, 10 डिग्री 15 डिग्री ହେଇଯାଏ, ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମ ପାଇଁ, ହୁଏନି? -37 ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ କର, 0 डिग्री सेल्सियस ବି ଆମର କଣ ହେଇଯିବ କାଶ୍ମୀର ରିଜିଅନରେ, 0 1 डिग्री 2 डिग्री, ତ -37 ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ବା ଆମମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବେନି ହେଲା। which animals living there, ପୋଲାର ରିଜିଅନ ଯୋଉ ଆନିମାଲ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି ହେଲା। ପୋଲାର ରିଜିଅନରେ ଗୋଟେ ଆନିମାଲ ହଉଛି ପୋଲାର ବିୟର। କିଏ? ପୋଲାର ବିୟର। ପୋଲାର ବିୟର। ପୋଲାର ବିୟର ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଦିସ୍ ଇଜ ପୋଲାର ବିୟର ହେଲା। ପୋଲାର ବିୟର ହଉଛି ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ ଫୁର ମାନେ କଣ କହିଲ? ଯୋଉ ରୁମ କଣ ହେୟାର ବା ତାର ଲୋମ ଯୋଉଟାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ବା ରୋମ ହେଲା, ବୁଝାଉଛି? ଯେମିତି ବିଲେଇ ନାକରେ ନିଶ ଥାଏ, ସେମିତି ସେଇ ଟାଇପର ବଡି ସାରା ତାର ଫୁର ଥାଏ। so that they are not easily visible in snowy white background ହେଲା। ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ ଫୁର ଥାଏ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ସ୍ନୋଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବ ମାନେ କଣ, ପୁରା ବରଫ ପଡୁଥିବ ଚାରିଆଡେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମିଶିଯିବନି ବରଫ ହ୍ୱାଇଟ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ଗୋଟେ ସ୍ନେକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ
ଆମେ ତ କୁହନ୍ତି କି ସେ ସାପ ତା ନା ଓଡ଼ିଆରେ ସେଟା ହଉଛି ଲାଉଡଙ୍ଗ ସାପ ଦେଖିଥିବ, ଲାଉଡଙ୍ଗ ସାପ ଦେଖିଛ କେବେ? ପୁରା ଗ୍ରୀନ କଲର ଏ ଦେଖିଛ ହେଲା। ଯଦି ଯଦି ସାର୍ ଯଦି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିଲି ଥରେ। ତାହେଲେ ସେଇ ସାପ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରହିବ, ବେସିକାଲି ଯୋଉ ଗୁଡା ଲତା ଟାଇପର ଯୋଉ ଗଛ ଥିବ ହେଲା, ବୁଝି ଯଦି ତାପରେ ଚଢିଯିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା ଏଇଠି ସାପଟେ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। नो सर। ତାହେଲେ ସେ କଭର ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ଠିକ ସେମିତି ତାହେଲେ ପୋଲାର ବିୟର ତାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫୁର ହେଇଥିବ, ସେ ସ୍ନୋଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଭର ହେଇଯିବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଭାଲୁ ଅଛି କିଏ ଅଛି ଦୂରରୁ। ବୁଝୁଛି ବୁଝୁଛି ବୁଝି ଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟସ୍ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପ୍ରିଡେଟର୍ସ। ପ୍ରିଡେଟର ମାନେ କଣ? ପ୍ରିଡେଟର ମାନେ सर ଶିକାର, ଶିକାରୀ यस सर। ହେଲା। प्रे माने ପ୍ରେ शिकार। ମାନେ ଶିକାର, ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ର୍ୟାଟ୍, ର୍ୟାଟ୍ କଣ रैट ହବ प्रे କ୍ୟାଟ୍ ର? प्रे हबो କ୍ୟାଟ୍ କଣ ହେଇଯିବ ର୍ୟାଟ୍ ର? ପ୍ରିଡେଟର। प्रेडिटर। ବୁଝା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଟ୍ ଆଉ यस सर। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଡଗ୍ କଥା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଟ୍ ହେଇଯିବ କଣ ପ୍ରେ, ଡଗ୍ ହେଇଯିବ प्रेडिटर। ବୁଝାଉଛି କ୍ୟାଟ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରେ, ଡଗ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରିଡେଟର। ବୁଝା ପଡୁଛି କି ନାହିଁ? ମାନେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାରିକି ଖାଇଲା, ଯେ ମାରିକି ଖାଇଲା ସେ ହେଲା ପ୍ରିଡେଟର, ଯାହାକୁ ଖାଇଲା ସେ ହଉଛି ଶିକାର। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିଡେଟର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରିଡେଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଉ ମିଶିଯିବେ ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ବି କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାଚିଂ ଦେୟାର ପ୍ରେ। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ଇଜିଲି କରିପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିବେ, ଯୋଉ ଶିକାର ଚାପି ଚାପିକି ତା ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଥିବ, ସେ ଶିକାରଟି ଜାଣିପାରିନଥିବ, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଝାପକୁ ଧରିବ ତାକୁ ଖାଇଦବ, ନୁହେଁ କି? यस सर। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଏଇଟା ରହିଲା କେମିତି ସେ ଖାଆନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କୋଲ୍ଡ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କୋଲ୍ଡ ମାନେ -37°C, 40°, -40°C। ତାହେଲେ ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚରରୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡିରେ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଥିକ୍ ଲେୟର୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍। କ'ଣ ଅଛି? ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଥିକ୍ ଲେୟର୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଦିଟା ମୋଟା ଲେୟର ଅଛି, ଫୁଡ୍ ଯୋଉ ଅଛି ଦିଟା ମୋଟା ଲେୟର ଅଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କ'ଣ ତାଙ୍କ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ। ବୁଝାଉଛି କି ନାଇଁ ରେ? ଯୋଉଥିପାଇଁ यस ତାଙ୍କ सर। ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗସ ରୁ ତାଙ୍କ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ତାଙ୍କ ବଡି ଭିତରକୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝାଉଛି ନା? ତାଙ୍କ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଲୁଜ୍ କରିପାରେନି, ସିମ୍ପଲ ହେଲା। ସେମାନେ କୁଲିଂ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅନ୍ ୱାର୍ମ ଡେଜ୍ ନେସେସିଟ୍ କୁଲିଂ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରା ହୁଏ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ୱାର୍ମ ଡେଜ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଲିଂ ଦରକାର କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବଡି, यस सर। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସୋ ଦ ପୋଲାର ବିୟର ଗୋଜ୍ ଫର ସୁଇମିଂ ହେଲା। ତାହେଲେ ବରଫରେ କିଛି ରିଜନ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଯାଇ ସେମାନେ ସୁଇମ୍ ବି କରନ୍ତି ହେଲା। ପୋଲାର ବିୟର ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ସୁଇମର। ବୁଝାଉଛି? ତାର ପଜ୍ ଇଜ ୱାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ। ସିମ୍ପଲ। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହୁଇଚ୍ ପୋଲାର ଆନିମାଲ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ସୁଇମର? ପୋଲାର ବିୟର ଥିବ ଆଉ କିଛି ଆନିମାଲ ଥିବ, ତାଦେହରୁ ପୋଲାର ବିୟର ମାରିବ ଭଲ ସୁଇମର ଅପସନ ଥିବ ହେଲା। ଆଉ ତାର ପଞ୍ଝାଟା ୱାଇଡ୍ ଆଉ ଲାର୍ଜ ଥିବାରୁ ସେ ସ୍ନୋରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରେ। ସିମ୍ପଲ। ହ୍ୱାଇଲ ସୁଇମିଂ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର, ତାହେଲେ ପାଣିର ବହୁ ଗଭୀର ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଇମିଂ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରେ? ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲୋଜ ଇଟ୍ସ ନଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ସ। ତା ନଷ୍ଟ୍ରିଲ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ରିମେନ୍ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଫର ଲଙ୍ଗ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ସ। ତା ନଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ କ'ଣ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପାଣିରେ ରହିପାରିବ। ବୁଝାଉଛି ନା? यस सर। ହ୍ୟାଲୋ ଗଲା। ତାପରେ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେନ୍ସ ଅଫ ସ୍ମେଲ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ସେ ଦୂରରୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିପାରିବ ତାର ପ୍ରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେନ୍ସ ଅଫ ସ୍ମେଲ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଇଟ୍ସ ପ୍ରେ ଫର ଫୁଡ। ଯଦି ତାର ପ୍ରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଦୂରରୁ ସେ ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିପାରିବ ତାର ପ୍ରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ସଜାଗ ହେଇକି ରହିବ। ଦେଖ ପୋଲାର ରିଜିଅନ ଦେଖ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ପୋଲାର ରିଜିଅନ ହେଲା। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ କର୍ଭଡ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ପ କ୍ଲଜ୍ ଅଛି, ତା ପଞ୍ଜା ବହୁତ ସାର୍ପ ଆଉ କର୍ଭଡ ହେଲା। ତ
तो ये जो तार जो क्लॉज अच्छी क्लॉज कौन करे दिस हेल्प टू वॉक ऑन आइस आज से कौन आइस रे बहुत भल भाव चली पारे बेसिकली आइस रे लोक चली पारे कि खसेनी यस गोड़ सर खसिब है तार जो शार्प क्लॉज अच्छी तार जो से आइस रे चली पारे है पोलर रिजन गोटे फीचर्स होची तार शार्प और कर्व क्लॉज अच्छी ताले से जो शार्प जो कर्व और शार्प क्लॉज जो से आइस रे भल भाव चली पारे ये गोटे फीचर्स पाइले पुणी पोलर बियर आउट फीचर्स कौन इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन ता स्किन तले गोटे फैट रो लेयर अछि हला एवं जो फैट रो लेयर अछि आज कोन हुए द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म बुझाउ कि नहीं जो फैट जो यस ता सर बॉडी सराउंडिंग सहित इंसुलेट कर रखे जहाँ ता बॉडी को से कौन ठंडा दौर कौन रक्षा कर रखते बुझाउ कि नहीं स्किन तले कौन फैट किसी अच्छी एवं से फैट जो ता बॉडी को से सराउंडिंग रू बा कोल्ड दौर इन्सुलेट कर रखी थाए है ए फैट जो से इन्सुलेट कर रखी थाए गला कौन पोलर बियर ये गोटे फीचर कौन ता पाखरे अच्छी इट हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फूर तार ये दीटा थिक लेयर्स ऑफ फूर अच्छी है कि नहीं एवं ये जो टू थिक लेयर ऑफ फूर जो कौन हुई से दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर जो दीटा थिक लेयर थी कोल्ड वेदर ता कौन ता जो से गरम रही पारे बुझाऊ नहीं यस सर क्वेश्चन आसीबो से कोल्ड वेदर केमति कहा जो गरम रही पारे द ड्यू टू टू थिक लेयर्स ऑफ फूड बुझाला यस सर पोलर बियर आगोटे होची तार जो क्राइटेरिया which these white food is not easily visible in snowy white background ये जो white food अछि snowy white background तके देखि पारंतनी न देखिया फल कौन हुए ना ता जो ए हुए इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट तार प्रेडेटर माने आकु जे शिकार करिया आस्थिबो आ आर जे शिकार हेतिबो माने आर खाद्य जे हेतिबो से माने आकु क्लियरली देखि परिबे नाही बुझाउछि ना नाही तार आउट Yes, फीचर्स sir. होछि कोन आउट फीचर्स होछि इट हैज अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल बहुत दूर जिनस सुंगी परिबो स्मेल करि परिबो एवं से स्मेल करे जो तार कोन हुए बेनिफिट से जो स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल जो इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे हैला तार प्रे से लोकेट करि परिबो आ ताकू जाके शिकार मध्ये करि परिबो बुझाउछि कि नाही यस सर ହେଲା बेले बेले पचारियो लंग क्वेश्चन एइटा को ड्रॉ करिवो एइटा को भी बुझाला ना एटा मन रखियो हैला कुछ अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज पेंगुइन के पेंगुइन हैला कि नहीं पेंगुइन मध्ये गोटे पोलर रीजन नो एनिमल which it is also white and merges well with white background लेकिन नहीं एटा मते देखिया को व्हाइट तार नो डाउट तार एगुडा सब ब्लैक देखियो किंतु तार तार से तार बॉडी मैक्सिमम बहुत व्हाइट सेति में से व्हाइट बैकग्राउंड में मिक्स कर जिवो हला which it also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold तले पेंगुइन ना कोन अछि पेंगुइन ना मध्य गोटे थिक स्किन अछि मोटा कोन अछि रे सर ठीक ना थिक स्किन आउ कोन अछि लॉट ना ऑफ सर फैट आवर लॉट यस सर बहुत गुड़े फैट भी अछि बॉडी पेंगुइन हला एवं ए जो थिक स्किन आ फैट जो कोन कुछ ईट कुछ प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड तले थंडर रखे पई ता बॉडी थिक स्किन अछि आ बहुत गुड़े फैट अछि तले ये गोटे क्वेश्चन आसीला तले पेंगुइन कोल्ड रो प्रोटेक्ट हो पई ता बॉडी कोन अछि ता बॉडी Thick skin. थिक स्किन अछि आ लॉट ऑफ फैट अछि सिंपल यस सर which you may have seen pictures of penguins huddled together ला huddled together माने कोन एका हेकी रहइबा कोन एका हेकी रहइबा बुझी होची तुम देखिथिबो शीत दिने मनकर गोटे रूम रे हैला तुम जणे थिबो केते वन पीपल थिबो गोटे रूम रे एवं सेम रूम रे तुम 10 जन लोक रहइबो केते जन लोक रहइबो 10 जन लोक रहइबो तो केते तुम बेसी वार्म फील करिवो कहि परिबो 10 जन जोड़ छिबे एक्जाक्टली कहना बॉडी सहित बॉडी टच होगी आ बेसी कार्बन डाइऑक्साइड से रीजन माने आसिकी हम कोन करे हम वार्म रखे बुझाउ छै ना नहीं तले मिसिक रहले कोन टेंपरेचर टा मेंटेन हुए कुछ दिस दे डू द कीप वार्म बुझाउ छी ता जो से माने कोन वार्म रहंती मिसिक रहले
which recall how warm you feel when you are in a hall full of people. ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହଲରେ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ରହିଯିବେ ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ଦେହରୁ ଝାଳ ଗମ ଗମ ବୋହିବ। ଫିଲ୍ କରିଛ କେବେ? Yes, sir. ଏତିକି ଥାଉ ହେଲା, ପଢିବା କାଲି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, Yes, sir. କିଛି ନା ବେସିକ ଜିନିଷ ଥରେ ଥରେ ବହି ପଢିନବ ହେଲା, ନହେଲେ ଯେତିକି ପଢେଇଛି ହେଲା ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିନବ ହେଲା କି ନାଇଁ, MCQ ଆରାମସେ ଜାଣି ହେଇଯିବ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ବେସିକ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ରେ, ସାଇନ୍ସରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ହଉ, ଦିସ୍ ମଚ୍ ଫର୍ ଟୁଡେ।